Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi ini tukbarin pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala serta pangurmat iwan panglagu ha mga kahuruan tanyo yari sila gayaw na tasin palalian ang mga guru gakandilan di magbati laol magdawa sin agama Islam sarta na tukbar na mo kanyo katanin pagsarang syukur sin wala day sab kamo nagbati laol misan ulan na at tinayari na kamo biya imulong kamo karena na ini kumawa ilmu supaya aun may nang tanyo luto paadlaw akhirat at tawa may nang tanyo palitaan masawah in ilmu akawi tanyo dunya akhirat. Jari niya aktualin topic ko ini amoy kaya mo tanga kuan yon program yon about bid'ah about to din bid'ah modo ko ini saka walo kay kung magdungog-dungog diya ikatalik to sing kaguruan taniya about sa jawiya pagtauhid biyahan kapon ni Ustad Abdin yato biya lilay na mga inabid wal ma'bud wahid biya yan nalong ko pinahan ko so kulurulon ko na sadya sila amulayin biya na topic nin hakikat hatawa kalabyasin la ilaha illallah. Jari ni in kalima ini in kalima la ilaha illallah siya na in puunan sin akidah siya na in puunan sin akidah karena agama Islam aun dua hati untanyo akidah atau syariah dua ini nalilimbang ini karwa akidah atau syariah in akidah in pangaji akidah mga farakala rukun iman unum memorize nyo rasan about mga arkanul iman atau mga parakala pagtuhan pagtauhid in syariah in pangaji syariah parakala arkanul Islam amin rukun Islam ini 5 iwan si mga adab akhlak muamalat iwan pasin kaywanat tinya do yung pik-pik ta akida atau syariah sa arwa ini akida atau syariah yung pinakamarga amo na yung akida sukul amo yan to in akida iwan syariah arwa ini yung pinakamataas pangadji amo na yung akida sabab log si mga ulama bang kimangi in akida si manusia sambil ibadat niya mara kumangi biyayad mara sa bang kimangi yung pag-ibadat niya mara yung inakida niya na makakamgam pa siya tahta masyiatillah pa siya halaong pagbaya pa sa sin Allah Ta'ala while bukon biya sin kimangi in akida sin tao naway na siya nalusong na siya la ilaha illallah asasuddin ug si mga ulama asas at isin asas foundation ini puulan sin agama Islam atau akan papangan mugut tindukan sin agama Islam la ilaha illallah
Ini ingkatan kanabian indawan nila katan ini. Amo ini kata. Amo ini kata sin kanabian. Indawan nila katan panagna dawan nila la ilaha illallah kata. Iwan ingkatan kanabian amo ini isarayaw-rayaw kiabtang nila. Piamong nila. Illa ilaha illallah. Usin Allah Ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa hu fa'budun. O Muhammad, wala kami nakapara hamangan rasul na kaunarengkay mo buat malaingkan nagwahi kami, nakapagfarman kami si la ilaha illallah. Hamining kataan dakwah. Singkatan kanabian la ilaha illallah. Sambilin Nabi na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangputag 2 katahun. Indawan niya si la ilaha illallah haula Makkatul Mukarramah. Asufaya masahi dumayaw in akida si manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam ang putag 2 katahun. Sambil Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal inagina falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Diak si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muaz paula Yaman amunula mabarakat yaun. Diak ni mati Muaz impanagna idakwa mo ipanawag-tawag mo hataw Yaman syahadatu an la ilaha illallah. Aminin asas kata. Inamuin la ilaha illallah. Na siya inamuin. Ini kunsi, imumungan, kunsi, ipagsusud pa ka Islam. Mangonto magbalik Islam, suwaytod siya magsyahada. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, wa asyhadu anna Isa ibn Maryam Abdullah. Dia yan. Sumadat to siya. Muslim na siya. Automatic. Pang sa pamang bagay mo Christian lang nga, gusto ko magbalik Islam. Paano? Pasada ta siya magtul. Basta siya ikhlas da. Ay na ko lumawag pakir. Ay na ko lumawag imam. Automatic. Misan ka mo nagdareg, pasyadaw mo siya magtul. Ang pa mo siya dahon pa masjid. Sinadlaw Jumaat. Sukol. Kakilaan sa sinjama. Siya nagbalik Islam. Ang pasendo ang magsambaya. Biyayan. Biya, nimbiya mga kuwan. Inbiya aturan ni. Na la ilaha illallah, kunsi siya singkatan, singkalawang-lawangan si surga. Kunsi. Makatambol singkalawang-lawangan si narka. Makabinsa na asaitan. Ahlakuni bila ilaha illallah. Law iblis, mabinsa na nila ako si la ilaha illallah. Mayat tibiya, padail niya. Jari niya mga taymangud akama Islam. Ila ilaha illallah, aun siya rukun, aun syarat. Aun rukun, aun syarat niya. In rukun niya 2. In syarat niya 7. 7 in syarat. Mga pinalupa. In rukun 2. Nafi, iwan isbat. Nafi yun, aw isbat. Unin natin sin nafi, rijikon mo. Di mo tayo maun. Nafi law niya. Nafi iwan isbat. La ilaha nafi. Unin nafian mo. Nafian mo yung katan, Tuhan si sumba si manusia. Di mo mo nalon, batalon mo katan. Atawa napihan mo, inununo, di tumo patuhan, di tumo padzat niya, pasipat niya, pahilang niya, napihan mo ito kata. Diya yan. Isbat, unin isbaton mo halong bigi jantung mo, tunggal dahin Allah Ta'ala, intuhan mo yung pagtagipunan. Amoy way sakuton niya, way siwo niya, way limbak niya. Amoy yatin rukun niya. Nafiyun o isbat. Rukun siya. Isyarat 7.
syarat. Sababi syarat ini kiawa sering hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah miftahul jannah. Illa ilaha illallah kunsi siya. Kunsi. Walakin lahum al-miftah la budda lahu min al-asnan. Bang siya kunsi waitud buli rapat suway o lugot-lugot sing kunsi. Sukol bang magkugdan ilugot iwan silawang mau kabmo siya. Surunay ni istimbat si mga ulama ilugot pituin taud niya. Amo na syarat si la ilaha illallah. Pitu. Ikaysa niya ini ilm, panghati, pangingat, ilmu. Artinya panagla syarat ilmu, pangingat, panghati mo, sinwiron Tuhan pagtagipunan mo, buat malaingkan tunggal in Allah Ta'ala, sarta ingkatan tiwayuan jinisan sin ibadat mo, patudjun mo katan fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilang isintuan Rabbul Alamin, fa'lamannahu la ilaha illallah. Ingat kau Muhammad, ingat kamu kamu mga umat sin Nabi Muhammad, lawag kamu pangadji, lawag kamu panghati, ikapangan na yung marayaw sin la ilaha illallah. Surunay ni Muslim akil balik, kiyawaziwan siya, humingat sin pagtuhan niya. Kiyawaziwan kita. Basta kau Muslim, akil balik, kiyawaziwan na. Sawabing karya sa limo mengat magtuhan, makakilal magtuhan. Alas to birabbi ko, bukon galong sin Allah Ta'ala kwintuan nyo. Hawak to kita nyo niyawa pa. Hala mo arwah, log si mga ulama, niyawa pa kita nyo kataan. Iasubo kita nyo sintuhan tanyo Rabbul Alamin, bukong kakintuan nyo ini. Amoy nagpapanjarikan nyo. Inangita nyo kataan, palo bala syait na. Ikaw intuan na mo, saksiyan na mo. Log si mga ulama, ini ni fitrah. Karya sa lisin manusia, maingat magtuhan. Karya sa lisin manusia, Muslim. Karya sa lisin manusia, takaiman siya. Makaingat magtuhan. Fitra kita. Biyanin manusia, maingat siya asal magtuhan. Muslim siya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ingkarya sa lisin kataan manusia, ipagbata siya Muslim siya. Dipindi na kuman adwa maas niya, bang Yahudi, Nasrani, Majusi. Nembata idil may nang sa Yahudi, Kristiyan atawa Majusi. Sabang bata-bata yun, yung guru niya, yung panagnan guru niya, maas niya. Unuling kakitaan niya maas niya, mula natin pagguruan niya. Sumangin maas na Yahudi, tendensi may nang sa Yahudi. Sa imbata angan, way pa siya balik, kung pa siya sangkot inumbor niya, misang pa siya anak Yahudi, anak Kristiyan, magsamiyate, halong suruhan na siya. Sawab ingkarya salina fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kataan sinipak anak, Muslim kataan. Misang pa maas niya, tawiya gatus tawiya, imbata-bata yung laway zina, laway rin zina, wala na halal kawin, asal nagtiyaw nilusog ibang baway kwan nasa limbaway yun. Kusin ba tayo? Di mo makadyarin bata-bata yung tawakon alam biyara atau pamukpukan mo pais. Atau walong mit bata-bata yung nakzina sa iliyangan sin akamayan. Magdusa kita. Isya yung pitrara, malano da. Way dusa niya. Wala na sin maas na magkuhan. Di ko makadyari. Di ko mangikiga bata-bata yun. Nung mga nakzina saon. Di. Pitrara siya, malano da siya. Way ron dusa niya. Wala na sin maas na lagi ng dusa. Di makajari sa mindusa sing kaywana nilain mo pa kaywana. Di. Kaida si syariah sin akam. Fitra. So pagbuksak tapasikan, inaisin Allah Ta'ala, wallahu ukhrijukum min butuli ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sama wal absar la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala pagbugsak tari nga si kansin inata, la ta'lamuna syai'a, wayron na pangati ta magtuhan. Nasiro kita. Asal-asal maingat kita magtuhan, asal-asal makakilal magtuhan, pagbugsak tapasikan, zero balance.
La ta'lamuna syai'a wa ilatud pangatinyo. Misal ambo kululu. Sahawa, hulog sila Allah Ta'ala, wa ja'ala lakumus sam'a. Pia panjari yang kita pangdungo, pangita, akal pikilan, sukul, makawalik kau karya salimu mengingat magtuhan. Mengingat kau magtuhan. Pasibul mengingat kau magsambayang Tuhan di mong kaingatan, di tayo mau silakal. Ang kanakaw ilangan sintuan akal, mata, tainga, sukur, makawalik kau papitra mo. Makaingat kau magtuhan, makakilal kau magtuhan. So, biya din yung pagpitra ko, biya din yung kawalik ko, patuhan, sinuwayro na yung ilmo ko. Magnazar kau. Magnazar. Inadar ini magdungdung kau. Magtali kau. Wafi anfusikum afalatum sirun. Siyapot siguro adlaw kaapon. Ingat to nazar. Wafi anfusikum afalatum sirun. Inati sinadar. Idraku syai biasatil basal wal fikir. Inati si magnadar ko yaw, magdungdung kau, idrako siya, dawatul min parakala yaw, laway rin nga pangatod mo, iwan akal mo. Mag-anyam-anyam impikilan mo, sindi mo kaingatan, sambil waktu kakilan mo na, halaw mini, nazarin pagtawak. Magdungdung, magtali, mag-anyam-anyam impikilan. Law sila Allah Ta'ala, wafi anfusikum, hafalatum sirun. Yan na ginawawaran nyo, di nyo ka pagkasayuhan, di nyo kakitaan. Na magdungdong na kau simbaran mo. Magdadar na kau, lumimbaran pini on yawa, on akal, on jasad, on dugo, on bukog, on nafsu. Inaginang inikatan Allah subhanahu wa ta'ala. Uwiron ka ako, sa namukbuk kay na. Imbuko ini itom, di ko kay ngatan, manguloy nilang sin Allah ta'ala buhok kini. Nadariyat to. Dumadlo minis yusudlay. Uluway nilang, uluway material, yusak sin Allah ta'ala hilang imbuko kini. Faida arada syai ayyakula laukun fayakun. Dito yung material simbuk tahakun fayakun. Nazariyat to. Umatod ko patas sa langit. Alladina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar. Longmin lang itini mataas. Way tuku. Kuspitong kalapis. Muluwa lumini ng sintuan ni langit. Nakaingatan niyo. Nino saan kaingatan? Nazar yan to. Pag-uus mo magnazar, magdungdong na kau simpakaradsaan sila Allah Ta'ala, magmarifa na kau. Dumakan na kau pa marifa. Marifa. Inati si marifa? I'tikadu zazim mutabikul lil waqi an dalil. In marifa, i'tikad gohut, bugto, ay pagdorwa. Mutabikul lil waqi, mag-agad iwan sinjimato, iwan dalil mo. Magmarifa. Kanalang si mga kaibanan ulama, hawaluddin, ma'rifatullah. O kaibanan mga kaul, man arifa nafsahu faqad arifa rabbahu. Si mengat simbaran niya, mengat siya magtuhan. Bisa ninyo way nila tara kaingatan. Man arifa nafsahu, isi mengat simbaran niya. Faqad arifa rabbahu. Limbangasu kaingatan min nyawa mo. Di. Kaingatan min nakal mo di. Suwayman arifa rabbahu faqad arifa nafsahu. Sisi mengat magtuan, mengat sa simbaran niya. Yasaluna ka anil ruh. Asuhon ko Muhammad sinyawa. Maitay sila pagkaradaan ko. Mayroon pang lamuri nila. Isanin buhok inilitan yung rakengatan. Bangunin nilang sintuan buhok. So kita umingkaul man arifa nafsahu. Isi mengat simbaran niya, keingatan niya ng baran niya ini, mengat na siya magtuhan. Yung pangasubo. Keingatan tani nakal taniyo. Mangisabngan al-aklu, ruh, nyawa, jasad.
Biya mga tayo mangud-aka Islam. Suway man arifa rabbahu, isisi mengat magtuhan, mengat sa simbaran niya. Ini mga kaul si mga ulama. Singkaywanan hadis. Biyayad tulog singkaywanan hadis, log singkaywanan kaul ulama. Allahu a'lam bisawab. So magmarifa kita. Sukul makaingat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magnazar, us magmarifa. At isi magmanir pa, humingat na kau fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mayta, siyukat sintuhan. Fadkuruni azkurukum. Tumtuman niyo ako. Tumtumunta kamu. Siyukat. Sila Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tayo mangudaan ka may Islam. Jari niya, log si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Isyusyu insimaksi si mahadas ya, si la ilaha illallah, suwi na kaingatan. Bukul mo jarrad, ilaptik mo dyan sindila mo lang mo, la ilaha illallah, masakitin ko ini. Suwi tuod kaingatan, minlaptik sindila mo. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Isiu si manusia minui hukum pahadarat sintuan Rabbul Alamin kiingatan niya tuud sinway Tuhan piag tagipunan ni Allah kasud siya surga. Kasud siya surga. Jari niya mga tayo mangud-aka may Islam. Log si mga ulama bangkaw na mong na si la ilaha illallah sa kaulaw la imenang nakaw parjanjian mo patuhan Rabbul Alamin. Himinang nakaw parjanjian. Doon ini may imingat nakaw magmarifa ron na ini. Sabi yun ni parjanjian. Muna-muna aun tu parjanjian ka. Patuhan ta niyo Rabbul Alamin. Ikay sa parjanjian ta, sawam sinamong nakita la ilaha illallah. Muna-muna suway ko tud mag-ikrar, mamunakon, mamarat saya, sin inallahu ta'ala, ini Rabbu kulla shay. Ikraru zajim, mag-ikrar kau mag-itikad kau tud, kauhut, mamunakon kau tud, sin inallahu ta'ala, siyain Tuhan nagpaparihala singkatan. Wa khalikuhu, siyain Tuhan nagpapanjari singkatan. Wa mudabbiruhu, siyain Tuhan nag-amulay, siyain Tuhan nagbaya-baya katan. Allah subhanahu wa ta'ala. Parjanjian tayo pa Allah ta'ala. Parjanjian tayo pa Tuhan, ibutang tabi jantung ta, in Allah ta'ala, amuin Tuhan nagpakaradjaan sing katan, nag-amulay katan, nagpapanjari katan, magbubuhi, magpapatay, magdiririjiki ang manusia. Saksiyan tayo ito katan. Kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya'y nagpapanjari katan. Intuhan tanyo Rabbul Alamin, di siya mag-ajat kato. Di siya mag-ajat akatan piya panjari niya. Sakawa siya sadyain hajatun. Intuhan tanyo Rabbul Alamin, uno-uno ing kawayaan niya. Maul. Sawab ang sifat niya kudra, irada. Intuhan tanyo Rabbul Alamin, amun tiyay kuran tanyo, Tuhan tunggal, way sakutu, way sibu, way limbang. Laisa kamiklihi syai'un wa was-samiul basir. Intuhan siyum batanyo ring adlaw ini, wayron sibu niya. Lam yakul lahu kufuwan ahad, bisa nang punulo. Buirun siwu sakutu sin Allah Ta'ala fala tadribu lillahi amsala ayaw nyo in Allah Ta'ala panininguran. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dalik. Ululoy mapasandong sin akal mo bukon pa siya. Di sihamutan, di abutan taliun, di abutan hangan-anganon, di abutan una-unaon nin Tuhan Rabbul Alamin. La fikrata fi Rabb. Lung sin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, la fikrata fi Rabb. Di abutan sin akal in Tuhan.
Di siabutan. Di abutan sing atay di abutan una-unaun, angan-anganon, utub-utubun, taliun. Allah subhanahu wa ta'ala. Sa umayta, close ng Quran. Tiamat na. Laysa kamit lishay. Kadim siya. Kita nyo rin kadim. Way tiagnan, way inapusan. Asalaun. Kus inikaw ang tiagnan, noon inapusan mo. Inikaw hadis, insya kadim. Iba dyan rin makabuking kadim, iba sin hadis. Di Allah subhanahu wa ta'ala. Di siyabutan. Na magulo na kita niyo. Iyon niya sab kita yaso. Tumtuman niyo ako. Tumtumunta kamo. Nasulay ko kamo adlaw ini tumtum pa Allah ta'ala. Fala tadribu lillahi amsalah. Di nasadya kita niyo. Laysa kamitlihi syai'un. Intuhan tanyo, piyagsambayangan tanyo, riyuko ang siyuturan tanyo, wayrun simu, way sakutu, way limbang, khalas. Ubus ng Quran, lam yakul law kufuwan ahad. Inadis, sin Rasul, ingkaw, sin mga sabah. Di nasadya kita niyo, ang kamuasubuhon, intuhan ko, wayrun simu, way sakutu, way limbang, way tiagnaan, kadim siya. Ubus na. Kulo naman kolog sinista maglawag sinyandak. Lalo mo kayo ang kumawas batas pagulog mo, busol. Inallahu subhanahu wa ta'ala, kita na yung mga langong agama Islam. Ingkaw sa sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Apu Adam alayhisalam, Apu Adam piyapanjari niya, wayrun ina way ama. Nabiullah Isa alaihissalam takaina Maryam way ama. In kita no ini katani basig kayo ng manusia takaina taka ama. Kawasa sila Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Yusuf alaihissalam hawak tim mga taymangud niya sa babintay mangud niya ang kutag isa. Inabuk taymangud niya Benjamin ingan ni Benyamin sa kiwan na sing kaywanan Benjamin tay mangud niya ina ang buo kalasan niya sa ilang po ini na imabugo kan niya imabugo kan Nabiullah Yusuf sa wabin Nabiullah Yusuf nabi tiya kainot niya kita niya alam takainot ni nang putang isa bulan ay putang isa bituon akad ni suwa akad na simbulan ini simujud kan niya. Kita niya, betan niya nama na Yakub, inama niya Yakub, Nabiullah Yakub, inama sin Nabiullah Yakub, Nabiullah Ishaq, inama sin Nabiullah Ishaq, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, kus Ishaq, in Ishaq magtaymang udiwan si Ismail ama, in Ishaq nakari pa Egypt, in Ismail nakari pa Saudi, pa Aula Arabi ni, Nabiullah Ismail alayhisalam, pag si Ishaq, si Yakub, si Yusuf, si Yusuf Musa alaihissalam. Dan Nabiullah Yusuf alaihissalam liarok sa sin mga taymangud niya palom lungag kupunged. Imamugo ka niya sa maming kalasali Nabiullah Yakub siya, sa bata-bata pa siya. Lagi pagbaita niya sin takailop niya kiyo ka ni Nabiullah Yakub, andulongin anak ko ni Nabi. Lungya makita ko imbito ng putang isa, imbulan insuka simujud ka ako. Dalawang sinama niya, na nabi naman, na Nabiullah Yakub, marayaw insoy-soy mo yan, inikaw susumod nabi kaw. Pag-abugo sintay mangod niya, liarok siya palom, kupong yaddo, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Paglarok ka niya, kiaputan siya sin, magtutulak-tulak. Mga karaban, iuwaw man mga karaban niya, diatungan sila uwaw, nang lawag sila kupong, paglarok nila sila mo yun, dayong ito pa alawam sing kupong ito, pag sintak nila patas, Nabiullah Yusuf inaalaw. Biya, kiukan sila. Ang panila diya Nabiullah Yusuf patawo, diarang nila Nabiullah Yusuf, nawi sa yasis,
Asis. In Asis ini, atining kalima Asis, nakura. Yakato sultan. Asis. In Asis, inasawa ni Zulaika. Nabisa sin Asis. Yatap siya sin Asis, si Man Zulaika. Ipat siya sambil siya limaggo. Limaggo man siya. Indagbus niya malaikat. Ang samboy. Mating pagtaka na sintawa kauman. Bukusalong ito, malaikat na. Sambil Zulaika, naniapsuan kaniya. Napit na siya. Napit na Nabiullah Yusuf. Sambil na-jail siya. Na-jail siya. Pag-jail kaniya, pagwa niya rin nga-jail na lang na siya sultan. Sambil na lang siya sultan sing Misir. Aula Misir. Amunin Banu Israel. Na. Dito na sila kayaman niya nagula-ula aakwa. Sambil si Mujud kani mga taymangod. Kan Nabiullah Yusuf. Kita min kawasasin Allah Ta'ala. Naulog pa kupong, kaya kang patawo, natuma nagzina, najil, pagwa, na ilang nakura. Nabiullah Yusuf alaihissalam. Paghuhus kan Yusuf, simulod may sabi Musa. Nabiullah Musa alaihissalam. Bating kawapat kan Yusuf, kan Yakob, naglinduran namin rakyat nila. Sabi ni Yusuf, adil siya. Marayaw kasugdan, nakura, marayaw, adil. Pati murahon. Nawapat man siya, simubli Nabiullah Musa alaihissalam. Azaman ni Firaun. Pag zaman ni Firaun, ingkatan si Banu Israel, ilang niya katan darakon. Pakaunon niya pensapi ni binatang niya ring Banu Israel. In Banu Israel ini, tuwo singkatan kanabian. Marayaw kasugdan. Nawapat pa ni Nabiullah Yakob kay Nabiullah Yusuf, in mga Banu Israel, kimangiin pasiyat nila. Asal-asal sila maraw kasugdan, kimangi sila kasugdan. Sambil indagangan ni Firaun biyan mga sayo-sayo niya, takdukan nila. Nag-revenge si Firaun. Malingkat na sa history Firaun. Sabi ko lang mo yung topic ka. Dahil luman, kaya kasagasa ni Firaun, sinamuin mangingita. Long niya boss, o long niya pag-anak. Azaman ini, adlaw ini, amulong niya makamulakay mo. Kaya kasagasa ni Firaun, si mangingita. Ingkatan si piyag anak adlaw yato, piyapatay kata ni Firaun. Iwuhan bata-bata, iwuhan. Di na magkaukaingat inina Musa alaihissalam. Di na sa magkaukaingat. Mangulo ni ninangon niya anak niya. Di lang siya topik sin Allah Ta'ala. Musa butangan palawm ambung. Ambung. Ang pamusya paano ron asapa. Hanay River. Nayakat sin nina si Musa topik ting Allah Ta'ala. Diyon niya palawm ambung. Ang paniya pa anod asapa. Nagpapalaw-palaw ipiraw ni Bansin Asia, inasaw ipiraw ni Asia. Asia nga, Siti Asia. Amon maligkat ipang nga ng mga bangsa Fatima. Bukon mga isyaro din nga. Sa marayaw, Asia. Panganan mga kanda. Biyayan to, Asia, asaw ipiraw. Lamod siya rin nga mga pinakasangkaiman babae. In pinakamatan, pinakamakusog iman babae upatda. Upatda. Biyay talasin Nabi Muhammad. In pinakamakusog iman dengan babae upatda. Di Asia, i Maryam, inasin Isya, i Fatima, asawa sin Ali, i Khadijah, asawa sin Rasul. Inupat babae ini hamunay ni in real bar iman sangka impang iman patuhan. Biyata na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboy Firaun kay Asia, miya manaw-manaw sila miya na ay kad sapa sin astana nila, kita nila lang buong biya limuntas. Andulog si Siti Asia, ambung solong ambung. Logi Firaun mo ko sa ambung, kahoy. Piyakawa nila, pagkawa, pag-ukab sin ambung, yadto Musa, halawm sin ambung. Nakengeta mo na nabiling kat, ang samboy magsahaya. Piyangog ko kan sin tao kataan.
Dulong sila siya, kasi bata-bata ini makakugkog ini. Na, kaya nga na sa Pipiraon, bus, yung bata-bata yan, alaksan si Banu Israel, na madungal Pipiraon na Banu Israel. Simulong na biyanon, pagdungog sila siya, patayon, kaya ni Musa, anulong niya, ay pangayon ko lang nga kanin, bata-bata ini kanungnungan to si mata ko. Favorite ko tudlong niya. Ayaw nyo lang nga pataya, adapon ko na lang niya. Biyanin, inkis sa Musa alaihissalam, pamariyala kanya sin Allah. Doon na si hasta na Firaun simulig. Doon na siya simulig hasta ni Firaun. So Firaun ini nakaon na magdaragang sa ini mga sayol-sayol. Nagrebin sa Jaysab siya, sana kimangiin kuan niya. Firaun, wa ana rabbukumul a'la. Indayalog niya tao, Misir, ako na intuhan niyo sa taas-taas. Ingkatan si Banu Israel, banya kakatan. Nagsafir in Banu Israel. In Banu Israel, tubo Musa. Liod niya. Inulong Musa sa Banu Israel, makaulong. Nanay lang na si adapti ni Firaun, iwan si Asya. Doon na siya simulik. Sambil nalog na kanin Taura, naamo na nagdawa na siya. Sambil na siya, miyakad na kanya. Musa alaihissalam. Kita aming kawasasin Allah Ta'ala. Patayon, kita yatura kang Firaun. Firaun pa mismo yung nagparihala. Sambilin Firaun, di magulag ko man ni Musa alaihissalam, biyaw pasiyat niya. Longem bata-batay ni delikado ang mutuding longem makamulak ako. Long si Asya, ikaw inilong nga biya. Pagpanyawot ko kung namang mabiyak ka. Di na sa kalong niya unoon si bata-batayan, mat kita na nakaipat ka niya. Kita na nagpalago ka niya. Biyayan. Hamugad law, tistingan siya Firaun. Biyutangan siya pakakayo, iban bang-bang. Tistingan siya. Pangilong nga puton niya bang-bang, naasalto na mo nilong yung magmulak ako. Nakura-kura ni Musa alaihissalam. Day para, bimod siya si Malaikat Jibril. Piyot ning kayo, kiyaon niya. Nalong ipirang bundal. Bagay kami. Bimod si Jibril. Bang niya piyot yung bang-bang, mulaon si Firaun. Nabiyo lang kanay Musa, nakaruwa siya. Walil hukdatan minni lisani wa yafqahu qawli. Ang kanaon siya wajir, mag siya magbisara yun ni Nabiul Harun, magkuhan siyang bisaran niya. Kamna, lungsing kaywanan natin na nalusin dila. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, liarok siya pa kayo Sultan Namrud. Kita amin ka, ini kawasakatan sila Allah Ta'ala. Sultan Namrud, Nabiullah Ibrahim, liarok pa kayo. Sa inkayo, samat na siya magkikis, sa miyuntok pa langit, pasok. Paglarok ka Nabiullah Ibrahim, palong kayo, hilang ni halaman, hilang ni jambangan. Pamamasiyalan ni Ibrahim kayo. Kawasasin Allah Ta'ala. Na Nabi na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa patasil langit pasidratul muntaha nakapagalupiwan si Tuhan Rabbul Alamin. In kawasasin Allah Ta'ala. Minig siya puas Isa nakawalik da siya way pasambayang subo. In kawasasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Men kanin nga Masjidil Haram harap pa Palestine yun magkaw magkura log si magbaway ta ini 2 bulan back and forth na 3 months ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minig siya puas Isa diya sa Simburak pa Palestine doon na Palestine nagmeraj pataas 57 lapis langit miabot pa Sidratul Muntaha sambil pa, di ko na kaingatan. Nakauwi na siya puas Isa. Away rumpin sambayang subo, yun na siya. Kawasasin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkatani ni mga tayo mga agama. Lamo din saksian tanyo sin ina Allah Ta'ala mudabbiru ala kulli shay. Khaliqu kulli shay. Lamo din saksian tanyo sin Allah Ta'ala makawasa, makapagbaya, makakaus, nagpapanjari singkatan. Ikarwa parjanjian taniyo
Ikarwa parjanjian taniyo sabab namung nakita niyo la ilaha illallah. Ilallahu ta'ala siya yung tunggal pag-iibadatan, pagtatag-ipunan. Di pa siya un paruway. Imana niya, katan sin ibadat, katan sin tiwayuan ibadat, tiwayuan ibadat, amun biyita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinang sin Nabi Muhammad, piaragbos sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib tanyo itukbar ing kapatut pa Allah Ta'ala sadya. Di tapasimayon paduway. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tupot ikaw rin ungsuran si pag-ibadat naman. Di mo man dyan pakiwaron paruway. Inna salati wa nusuki wa mayahi wa ma lillahi rabbil alamin. Ing kawi ko, ing kamatay ko, ing sambayang ko, ing dua ko, ibugso ko katan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'budu illa iya. Ayaw ko mag-ibadat buat malengkan tunggal sa Japa Allah ta'ala. Amin ini karwa parjanjian. Katan sintiwayuan ibadat para punta niyo katan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uli natin sin ibadat. Log si mga ulama inibadat. So inibadat nung nag-ibadat ka yan. Hati yung taon na ibadat. Log si mga ulama inibadat. Dungdungin yung marayo yung definition sin ibadat. Inibadat al-khudu wat tadallul liman yu'takadu rububiyatuhu. Inibadat amunay magpatikupo, magpatibaba, sarta iaagaran sini tikad insiyayon Tuhan. Hamuyatin ibadat. Magpatikupo, magpatibaba, iaagaran sini tikad pamarat saya, impyag patikupuan mo yun, impyag patibabaan mo, Tuhan siya. Hamuyatin malas in ibadat. Salog si mga ulama. Bangkaw nagpatikupo, nagpatibaba, wayruni tikad mo, ba't insiyayon Tuhan, bukon sa ibadat. Misang pa ko nagpatikupo. Biya si mga malaikat, usjudu li Adam ha. Simujud sila kan Adam. Hati na nagpatibaba na sila. Nagpatikupo na sila. Sa impatibaba nila impatikupo nila, wayroni tikad nila pamarat saya nila wat in Adam Tuhan. Dahil nga sa wabiyag to insujud nila rin matawag ibadat. Sa insujud si malaikat, insujud si malaikat bilang panghormat iwan panglagbo kan Adam alaihissalam sabab in Adam liagbo siya sin Allahu Ta'ala. Liagbo siya sin Allahu Ta'ala. Inaisin Allah subhanahu wa ta'ala waman yuhaddim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Isiyo si manusia laggoon niya iliagbo sin Allahu Ta'ala amuna timbaynat simpak mabuka niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyahan. Amuna timining sin tawassul. Imining sin tawassul nasasadjeng kaywananin nagmalas sin tawassul. In tawassul, imalas sin tawassul, laggoon mo iliaggo sin Tuhan. Amuna timining sin tawassul. Laggoon mo iliaggo sin Tuhan. Aulia, liaggo sin Tuhan. Nabi, liaggo sin Tuhan. Quran, liaggo sin Tuhan. Ka'batullah, liaggo sin Tuhan. Lailatul Qadar, liaggo sin Tuhan. Bang mo ilaggoon, iliaggo sin Tuhan, amo natin pagmabuka mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nialaan nila ini, mga kaiwanan ini, mga little W ini, miyalan nila yung tawassur, mga yung papatay, pukon biyati malasin tawassul. Saukat nintaw matupakumul sin aulia, pakumul sin nabi, yan to na isablong niya, magtawassul, magsirik na isab na. Intaw niya to pakumul sin aulia yaon, mga nabi, miyad to sila, liaggo nila in aulia, sabab in aulia, lialaggo sin Tuhan. In nabi, lialaggo sin Tuhan. So, ang mulaggo ni aulia, panglaggo mura pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Bukon sirik. In malasin sirik, lagon mo inambok pia panjari, kita ning malasin sirik iwag tawassul. Sawing masabiya yon, masay pagsisirik saan. Masay pagsisirik. Makaulongin Muslim. In zaman na kauna, zaman sin mga sabat, zaman ni sabi pagkukufur. In kuntara sin mga sabat, khawarij. Khawarij. In mga khawarij, di makatiyot yung sabat, kupurun nila. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Amuinin ayat biyawag bukan si mga khawarij. Khawarij. In sila ini lumos sila akalaungan sawab sing kimangi impagpaham nila pa Quran iwan hadis. Impiburit nila ayatul kufur. Long Abdullah ibn Umar, impiburit si mga khawarij ayat kufur kataan. Kataan si mga ayat kufur. Amoy at impiburit nila. Piyatay nila in Ali radhiyallahu ta'ala anhu, piyatay nila in Muawiyah, kiyupur nila Abu Hurairah, Sa'd bin Waqqas, in Siti Aisha, kiyupur kataan sing khawarij. Kupur sila lungakatan. Sambilin Ali radhiyallahu ta'ala, biulo sa Ibnu Murzam. Ibnu Murzam apaling Quran, memorize ning Quran. Sumali nari radhiyallahu ta'ala magsambayang subuh, yapan niya randia. Diarannya pudang. Ampannya piag lagut-lagut in Ali. Perskasin si Rasul. Ungangan si Rasul. Biulo si Ibnu Murzam, piag lagut-lagut. Inil hukmu illa lillah. Long Ibnu Murzam, wairun hukuman. Taymaun namo. Aburin sa hukuman sin Allah Ta'ala. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirin. Isiu-siu long Ibnu Murzam, hindi ni pangukum ingkalam sin Allah Ta'ala, kafir siya. Amasa tayo ni maus makafirin tao katan. Log si mga ulama, in ayat yan, bangso pa may manusia, o natudkila niya sara, duhay nga sara sintuhan, makupur siya. Sa bangin tao, wala siya nakapangukom sin Sharia sin Allah Ta'ala. Sa inalaw matay niya, in Quranul Karim, in Shara sintuan, amurin nakatay, babawrin nakatan Shara, wala niya sa jakya pangukom sawag sin, naligap siya, busy siya, awam siya, di siya mausong kafir, magdusa sa siya. Biyani nilang sin khawarij na kauna. Hazamante ni, napinin na divert, imbis na kufur, pinapaayat to serve, syirik isa bimbiyaw. Sa emission sing kawarij, iwan sila zaman tayo ni siwuda. Emission nila, objective nila siwuda. Iwa nila sa jim Muslim, dengan ka-Islam. Bang imalo si ananimaw bakul, automatic syirik, alom narka, kakal sa lama-lama. Wayado bilang. Pagkulungin Muslim. Lok Allah subhanahu wa ta'ala, afanad sa alul muslimin, nakal muslimin, malakum kayfa tahkumun. Ulo ilangon ni Muslim kung kriminal, biasa kaulaw na nakamatay ang datos tao, magtuy si alom narkakakal. Malakum kayfa tahkumun, lok Allah subhanahu wa ta'ala, biadin yung pagdiin yung hukuman. Patin tao matupamud tapul sirik long ya. Ay, kaula. Imala sin sirik, laguon mo inambuk pia panjariyo. Laguon mo siya biya simpang lagu mo pa Allah Ta'ala. Lasahon mo siya biya lasa mo pa Allah Ta'ala. Amoy at imala sin sirik. Laguon mo inambuk para kalayaon, biya simpang lagu mo pa Allah Ta'ala. Wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Yung mga Christian, biyay sila Allah Ta'ala, simumba sila pa barhala, liagbo nila yung barhala, yung biyasin pang lagbo nila pa Allah Ta'ala. Liyasa nila, biyasin lasa nila patuan. Inat to syirik. Ampay tawassul, laggoon mo, iliagbo sin Tuhan. Kita mo yung piyagbidan niya, in tawassul, laggoon mo, iliagbo sin Allah. In Kaaba, liagbo sin Tuhan. Lumuwa barakat sin Kaaba, ini bang mahala ko makapas mo liksam. Ibadat. May problema. Sa umayta,
Habarakat lang mo sindum Laylatul Qadar limang mahal ako magkarayan. Huwag problema. Bukoy syirik. Sa mayta, liag gumindum Laylatul Qadar sawab mahal ka siya po Allah Ta'ala. Ang kana Imam Ahmad bin Ambal, manjari kau sumapahangan sin Nabi Muhammad. Sapahan kulong mo hangan sin Nabi Muhammad. Makajari. Sabab longin Nabi Muhammad lialaggo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Bukod syirik. Nang kanila at sa kaymiyan, ya Muhammad, syirik magtuloy. Ay ikaw na. Na. Paulo ko nakakawa pangadji biyayan. Intao, miyadto siya pakubol, itanyo. Miyadto ako pakubol, sinapo ko, atawa aulia. Inagi ko. Apo aulia, way sakit ko ini. Apo aulia, way mga uod ko ini. Inukuman si mga ulama, haram siya. Bukon siya syirik. Sa inukuman nila syirik. Hati naman kau na syirik din ako makasudsur ka. Never na kau makasudsur ka. Nah, kita minukuman nila yung bukat. Muslim. Di makasudsur ka. Au kami Muslim. La ilaha illallah. Kata si Muslim namong la ilaha illallah. Makasudsur ka. Pag Muslim di makasudsur ka. Ay, ikaw na. Makabugay nukuman nila ini. Sara uluwa ini sara nila ini. Inukuman si mga ulama. Inagi ko, Apo, Paulia na sakit ko ini. Apo, di ba? Inukuman niya haram adja siya. Haram. Imana niya mga haram na kayo nang sadya ko dosa. Biaya inukuman niya. Sa mga mo, habarakat, ya Sheikh Abdul Qadir Jailani, habarakat din yan, no, ang mana ko makasawa. Huwag problema yan. Huwag problema. Dumuha ko ba Allah Ta'ala? Huwag problema. Kita mo, in Khawarij, ayatul kufur. In samantay ni ayatul syirik. Dua siya. Kufur, syirik. In objectives, amukda. In mission nila, iwa nila sa jim Muslim dengan ka-Islam. Na yan na. Ang kanalog si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lando kutud kabukaan hauling zaman. Lando kutud kabukaan jumato hauling zaman. O nambok tao magbasa Quran. Sambil kakitanap ginawawaran niya in lanab sin pagbasa niya Quran. In siya ini magditipin siya sin agama Islam. In Quran ini mauliwutang niya patay Quran niya. Ang panakatunin tayo mangod niya Muslim, syirik ko. Amo yan ilandu kaya bukaan sin Nabi Jumat wa zaman ini. Nayari na. Magbasa ko Quran ako wal syirik. Magduha ko ako wal syirik. Magduha ako wal syirik. Ay, simiyong ko sin limay na mo syirik. Magbutang ko Quran, syirik. Ay, ikaw na. Way labi haya na ram. Syirik lulun. Ikuran ini, mushaf, mahal nga patuan, ngalaggosin Tuhan. Naman mo yung lagon, ilaggosin Tuhan, ibadat. Wa may yu'addin sa'ir Allah fa innaha min taqwal qulub. Isyusyu ilaggoon nilaggosin Allah Ta'ala, alamat intaw yang pati buka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang pangadji nila makabuka. Mangko nagluto yan, syirik. Na, miyanaw ko mo, tabi ya, syirik. Ay, ikaw na. Makabuka. Ako magbuka sa anak ko. Sa upamain tao, ha? Long ko, Apo, Pauli, awin sakit ko ini. Apo, dili ba kita rijigi? Awam ako. Di ko to yung kaingatan, mangiyaw mo, di ko kaing awam ako sa Sharia. Mayroon dos ako. Exempted ako. Bang tao awam siya Sharia, bisan siya na kayo ng dosa, mayroon dosa niya. Because awam siya. Kataan sin sara, ang exemption niya. Na sila totally damaged. At sa ko pa kay ikaw, patapol, patyo, sirik lang niya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Way na wiyahili para kala. Na yan na. Yan na jimato zaman tanin. Biyaway ta na sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imasa tanin. Ayaw na kamu may nuino. Biyayan. Jari niya, mahawa sa pangadyan na nini. Ini katunya parjandian, pangakuhan tanyo katang, sinin Allah subhanahu wa ta'ala, nagsisipat siya sin sipat kamal. Sipat sampurna. Sipat kamar. Iwan nagngangaan siya sin sa lingkat-lingkat ngan. Lamod ini. Isipat sin Allah ta'ala nawagi nagtu. Nawagi nagtu. Sifat zatiya, sifat fi'liya, sifat khabariya. In sifat zatiya, amunin isbat sin akal, isbat sin Quran iwan hadis, amunin sifat kawaan. Sifat kawaan. In sifat kawan yun, isbat sin akal iwan Quran iwan hadis. In sifat kawan yun, misang kau wala nakapangadji madrasa, iwan sin maingat kau, matayma mo na yun. No need na magdalil pa kau, magparman mga hadis. Biasa pa malongin, inallahu ta'ala maingat. Ari na kahunan mag-hadis pa alman kau biya. Patay marasin tao. Unalongin to maingat. Inallahu ta'ala makakaos, bunal. Inallahu ta'ala buwi kakal, bunal. Inallahu ta'ala tunggal, bunal. Bisag ko rin lang magparman mag-adis ataw. Si Muda siya, nakapangadji, way pangadji, clear na kanya. Ang kanawin lang si mga ulama, kurikulum, hindo akataan madrasa, insipat kawan. So, matay ma siya sintaw, nakapangadji, nakawala, nakapangadji. Paglayan marisin sipat kawan, simod na isab sila, sirik longin sipat kawan. Ay, ikaw na. Sambil sipat sintuan sirik na. Luway sambil tuan sirik na. Kaya pagalupan niya, ako na dito ang gobernur. Wailong niya bus, sipat sintuan kawan na sabut along Quran. May bus. Ito ako sing gobernur. Wailong niya bus, sipat kawan along sing Quran, way. Wayrong nasabot sipat kawan along. Nalong kumunal kao. Asawang law ko number 20 yun. Namunwa 20, wayrong law ko along sing Quran. Way. Sabang mulong ko kita inalong sin sipat kawan, in kudra, in sama, in basar, in kalam, in ayat, in kidam, in baka, yun katalunlo along sing Quran. Sa pagkalong ko boss number 20, asa di ko makalawang. Biara sin rukun iman unum. Di ko makalawag number 6 alawm. O number 6 alawm. Wayro. Sa ilusin rukun iman unum. Yun alawm Quran. Iyaw. Nah, kita mo yan. Batalon nila yung sipat kawan. Ang kaning guru ito kapon, biya na may spistol. Ikarwa sipat pi'liya. Imalasin pi'liya, inang. Inang sintuan. Unin inang sintuan. Inilang niya doon niya magdiririjiki. Kulla yawmin wa fisyan. Kataan sin tiap-tiap adlaw o pakarajan sintuan. Inilang niya doon niya. Ininang niya magbubuhi, magpapatay. Magdiririjiki. Magtataas samok maano siya, magbababa ang maano siya. Inilang niya hadlaw akhirat, magtutumbas. Pasuron pasurka, pasuron panarka. Inang sin Allah Ta'ala. Ini katu sifat khabariya. In sifat khabariya, sifat biasin lang kasabot a Quran, aun lima sintuan, aun gulamay lima sintuan, aun mata sintuan, aun bayo sintuan, aun siki sintuhan, aun anggaw tabaran sintuan. Amo yan, pito yan. Sifat khabariya, nasabot ini alom sing Quran iwan hadis. Sabi isbat sa sing Quran. So, yung mga ulama, Asyariya, iwan Maturidiya, tiawilan nila yung ayat ini. Tiawilan. Imalasin tawilan niya, imalasin tawil. Amuin, magad kau Asyaka, papalaw sing Quran, iwan kumugdan si Habasara. Tawilan, lakan mo siya naruhaing, samya magad da siya Asyaka, papalaw sing Quran, iwan alugatul Arabiya. Tiawilan. Nain sila, di sila magtawil. Sa aram kanila magtawil. Kanayanon nila yung tuwan, aw lima, nagtitindog, kiyam, titindog, takamata, takabitis, sa amok dalong yung bitis. Sa amok din nasabot. Na,
Ula-ula mintuan nila yan. Taka lima, taka mata, taka asabi, amuin gulamay, aun kidam niya, biyan, magkatawa siya, magkasakit siya, to siya taas. Sa wabing kanila, uno-uno na lang ng bita singkurani ba na, ayaw na kao, yan na, bunal na yan lang niya. Di na sila magtawil. Naangkan sa pagwasin, pagtuhan nila, taka mata, taka lima, taka bayo, nagtitindog, biyahan, taka siki. May tadi nagtitindog inaw siki, umbitis. Na yung mga ulama, yung mga ayat ini, tiawilan nila. Bukulin na tiawilan nila wat niyapi nila yung ayat ini. Bukun, isbat nila rayon, nabiwun na nila rayon, sipat kamar dayaon. Katan sin isbatun, sin Quran, iwan sin hadis, siya butalong Quran iwan hadis, bunal yun sipat kamal. Sa imana, tiawilan nila, ini, liyagan nila maana duway, asupaya di dumakan pasipat ang gauta. Di dumakan pasipat ang gauta. Sabab imana ni hakatampalan si lima. Imana si lima katampalan, bukon siya kamal, bukon sampurna. Suliyakan siya tawil maana duwaing. Biasa natin si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru bi'adihi. Bang kamu makakita inang mungkar, langon niyo silima niyo. So ulin maksud silima. Kawasa. Neng kanila bukon kawan, lima ralong. Kung makita magsisiabon, lima yan, lima. Tawa milong ay nasabot. Imara silima rito kawasa. Labi yan, ipiyagbiddaan ta sila iwan sisila. Piyagbiddaan ta sila iwan sisila. Di sila magtawil, aram kalilay magtawil, ing kita magtawil. Sa wabiyanggaw kita, sa wabisipat inikatan, dakan sa pasipat ang gauta. Biyayan. Nang sila di. Sa kanila, bulian nila sa jimbisara nila, olong nga lima sintuhan, bukon sa jawi sin limata. Bulian nila. Sa impagbuli nila ini, bulian nila yung bisara nila, wayro dalil siyan dihan nila ha-Quran iwan hadis. Wayro ni mga ulama nagbuli. Misan ko maglungkad singkataan kitab si mga ulama, wayro sila nagbuli intuan o lima, bukon sa jawi sin limata. Imbukon sa jawi sin limata, wayroon dalil proven niya. Wayroon, makabuha. Najari niya, mari na kita paamalan. Maluwag sa inila ilahilong. Induan kami siguro na mo Sheikh Samir Qadi. Sheikh Samir Qadi. Yan siya mga YouTube. Amalan. Maraw amalan nyo ini. Amalan nyo. Indo kami ni Dr. ini Sheikh Samir Qadi. Abu Karab. Inamalan ini, indo na isap ka na siguro niya. Inamalan ini, puas subuh iwan puas maghrib. Puas subuh iwan puas. Ingka mo yung katanon, dayan amalan niyo. Sa ini, ganap sadya. Mang nyo tayo mo, may problema. Mang di, nasal biya. Kaya ingatan ko yan, ondang mga amalan niyo yan. Inamalan ini, puas subuh iwan puas maghrib. Sulatan niyo. Puas subuh iwan puas maghrib. Puas mo magsambayang biyayan, mag-istighfar, magsubhana alhamdulillah. Amalan mo ini. Bang mo ini kaamalan, bang kau tiyuko sinamalan ini, tiyuko kau, misan pukot atas lamisan, kalupahan. Bang kau tiyuko sinamalan ini. Yung sin doktor kamu, unuulim biya huwis mo, pa Allah Ta'ala, kapag kau tiyuko ini, insyaallah ta'ala, magmakbul siya. Ikaysa niya, puas subuh iwan puas, maghrib. Amalan mo siya. At ini puas subuh, inimayangin waktu mo. Puas maghrib, damikyan. Pagpag ko isa magkita TV, pagpag ko isa biya nagpisi-pisi. Muna-muna, mag-istighfar ka o makanggatus. Astagfirullahalazim wa atubilay. Astagfirullahalazim wa atubilay. Istighfar, 100 times. Pag uus mo mag-istighfar, sumalawat ka pa Nabi 100 times. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabihina Muhammad 100 times. Atau sallallahu alaihi wasallam
Manlago din salawat yan. Salawat mamuk, salawatan ko sintuan angku. Namangang sin salawat mo, pilih kanya. Hangimu, Allahu Akbar. Tawas mo salawat, makaanggatos, magtahlil kau. La ilaha illallah 100 times. Bang mo ini namintin, nung siguro na mo, Dr. Samuel Qadi, namintin mo ini, namintin mo, misan pukot atas lamisahan, kalupahan mo. Kalupahan. Misan siyang akal-akal atas lamisahan, bang mo ini na mimintin, kalupahan mo. Amalan ini. O ni sabihin si Nabi Muhammad, ini na mga tao na sakit. Intaw na sakit, amoy sakit niya na ini mapangsan na, lungsin doktor na matitay na kao. 2 bulan na kuman, noy na. O sa mga doktor, long ya mga asawa mga anak, andulong nga yaman ini na 2 tuwad lora kuman matitay na. Bang ini kaya malasin tao na sakit, ang pasemya tay halong kasakit niya, di na siya makananam sing kayo hadlaw akhirat. Lam yaduk taman nar, law si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikaysa niya mamungkaw, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ikarwa niya, la ilaha illallah wahdahu. Ini katunya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini keempatnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ini kalimatnya la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Bangyan na zikir sintaw na sakit, ang pasemyata ya sakit niya yon, di na siya makananam kayo hadlaw akhirat. Lam yaduk ta'man nar. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di magbisa rin Nabi Muhammad bang so pamawit. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan nyo yan. Ba't ka mo may nangaulya? Ate, bang ka mo may nangaulya? Ba't tulak kayo pakubol nyo? Na, babo, aulia, na. Yan nun naisap kami sirik. Amalan nyo. Sabang kamu magamal si la ilaha illallah, law si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa maddaha bita'dim kaffarallahu anhu 4,000 dhanbin minal kabair. Isiu-isiu innaka zikir si la ilaha illallah tulus ikhlas imbigi jantung niya upat ngay wuddusa niya rakula ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasangingi na saan manusia isab makay ng siupat ngay wuddusa rakula. Nalong si mga sabat, kila ilam yakun lahu 4,000 dhanbi. Nalong si mga sabat, ya Rasulullah, mangsopa may nagsikir si la ilaha illallah yun, wayron dosa niya upat ngay wudakula. Makapakain na. Ilagi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yugfaru min zunubihi ahlihi wa jirani. Ampunon indusa simpamili niya, iwan simpang degbay niya. Allahu Akbar. Anak asawa mo, ampunon. Upat ngay buto sa rakula, sambil pang degbay mo yan. Amoy mga pang degbay mo yan machismosa, ampunon din dosa nila. La. Jagpatan na. Upat ngayon mo ito sa rakula, lilawin mga chismis-chismis yan. Pangus, nakapisikaw. La ilaha illallah. Pat ngayon mo ito sa nilakatan. Quits. Allahu Akbar. Wamaddahabit. Sa magpakay, ilong si mga arif billah, inlamini, suway umawa siya. Sa baba-baba na 2 araka, 4, sambil pa ang putag 7 level siya. Putag 7 araka. Illama dyan. La ilaha illallah. Inamoy madali pa Allah yun, patas niya unum. Biyaha. Sa bangkoma mo, suway ikhlas, lamudin atay mo. Lamud. Pasuron mo yung atay mo ini,
palawom sin la ilaha illallah. May kamu magpasod. Pasalog si Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah kalami. Ila ilaha illallah imumungan ku parman kulong sintuan Rabbul Alamin. Hadis qudsi. Wa man kalaha isyusin nagzikir si la ilaha illallah dakhala isni nakasud siya pakuta. Atin la ilaha illallah kuta sintuhan. Bang siya nakasud na long nga pakuta, lapas na siya ring asiksa dunya akhirat. Na, susumod na kau pakuta, biyarin yung pagsud pakuta, biyarin. Bukuli sa mamim kuta sin sundalo yun. Biyarin. Ila ilaha illallah, dahil nga mga alog si mga ulya, ini kalabyan niya. Inurop niya yan tura. Lam, halip, ha. Tura sa inurop niya. Lam halip ha. Inturop ini katan. Lam halip ha. Urop alawom. Bagkaw mga tajwid yun. Ilam yun yari ang itungan sindila yun. Urop yat to siya katan alawom. Isarat long si mga ulama. Bangkaw mamong la ilaha illallah. Ikhlas impangatay mo rin alawom harap pakwa. Sumuti natay mo palawom si la ilaha illallah. Sabab bang nakasud inatay mo nakasud na kataning baran mo. Sabab inatay mo nakura sin baran mo. Siya nakura. Kulo-kulo ko mamong suway magad indi ikhlas. Ang bayan ng pamong nyo, laila. Rohong imbiyan. Bang makabong ko biyan, laila. Astaganan. Rohong imbiyan to. Bang ko imbiyan laila, way Tuhan. Lawang astaganan. Di ko kayo kata astaganan lang yan. Astaganan lang yan. So ay astagfirullah. Nagkato astaganan lang yan lalaki ini. So ay biyayat ko. Mang kita magsikir, puas maghrib, puas subuh, mantap. La ilaha illallah. Maka ngatos siya. Kasi ang mantag siya maninamoy pa niya. Nawang kamo yan tiyuko, na jagpatan na kamo. Katapusan, mahawa pa siyang kalabyan din. Aw na disin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yasunin Jibril alaihi salam. Bisag pila na yan to. Ha? Nakaminsan, ini yasusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Jibril. Ya Jibril, kaifa yakunu nas yaumal qiyamah? Ano Jibril? Biarin nawain pakarajan si manusia adlaw akhirat. Law si Jibril alaihi salam, ya Muhammad yakunu alal ardi baida lam ya'mal alai zanbun kattun. Inhal si manusia adlaw kiamat, pulon sila hambuk luhal katan. Amoy luhal wala kaya paginangan dosa. Sarta inarka jahannam nagsisilawak si duwal niya. Wa tata'allaqul malaika bil ars. Pag silawak si narka jahannam si duwal niya, ingkataan malaikat gimakayunggong harash. Ampa sila mga yudwa ya Rab, la as'aluka ila nafsi. Log si mga malaikat imulin harash sa buka si jahannam. O Tuhan namo mayroon na pangayon namo kay mo hamuring kalapasan namo ini. Pag-ubos, dumatungin na ka jahannam, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pasya, pabisaraon sin Tuhan Rabbul Alamin. Ukaw na ka jahannam, bisarakaw. Ilagi sinar ka jahannam, la ilaha illallah, wa izzatika wa ismatuka. Wairoon Tuhan pagtuhanan ko ikaw ra. Iwan sapahan ko akamulyahan mo hakabasaran mo. Log sinar ka jahannam. Adlaw ini, sukutun ko yung mga manusia. Sukutun ko yung kataan manusia, amo yung kimaun sin riziki mo, sarta wairoon nagibadat kayo mo. Log sinar ka jahannam, la yuzawizuni illa man indahu zawaj. Log sinar ka jahannam, wairoon makaliw kako, misan amo kununo. Malaingkan amurain tao nagdarasing kalapasan.
Pagdungog si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril, ya Jibril uling pagyanon niya to kalakpasan. Nalong si Jibril, wamal zawad yawmal qiyamah, impagyanon niyan zawad, kalakpasan adlaw kiamat, absir ya Muhammad, pagpakuyag na kaw. Fa inna ummataka yawmal qiyamah ala zawad, sawab ingkatan si umat mo yan halong kalakpasan. Alaman syahida annahu la ilaha illallah, isyu insimaksi si la ilaha illallah, hamunayad tu ing kalakpasan niya. Mga tay mangud akam Islam. Na alhamdulillah, yung kita niyo inikatan, si masaksi ala ilaha illallah. Bisan yung kisay Imam Baihaqi, o yung kisah sin Imam Baihaqi, rahimallahu ta'ala, ang buk sultan, sultan niya yun, mangikasuddan siya, harayat niya, pus mataod biya mga tuan-tuan niya pagsumbahod, inambuk sultan. Duman siya, taon pa taon, mangi siya kasuddan, biuno siya sinrayat niya, giwat siya, sabi si pamarinta niya kumarayaw, biuno siya. Nabuno man siya, naraw siya. Sambil nasaggaw siya. Pag saggaw ka na sin rayat niya, nagmaswa rin rayat na mangbiadin yung pagpatay ka niya. Longsin kayo man gagtungon. Longsin kayo man di pakaunon. In katapusan si maswara sin rayat niya, piyainangan siya puwa. Kita nin puwa. Humbiya kiwot malago yun. Piyainangan siya puwa, kimot yaw liyon siya palaw. Siya saubsawan siya. Ang pen po kaya tubiyoyan kayo hababa. Nakatiko no yaw. Nagtukolom si po kaya ting kayo hababa. Kaya na naman masisurtan, miyaso rin po ka. Naglimpuad na siya simpaso alom. Tiyawag niya nakatanin mga tuan-tuan niya. Oh, kamu mga tuan ampun, mga barala. Ando, tawangan nyo to na ko adlaw ini. Bukon bain ako ini simusumbakan niyo, dimuruakan niyo. Lapasan niyo to, dakulong nga rin nga kasusan padlaw ini. Lok sinimang Baihaqi, ang panasya dumuha pa mga barhala ni, ang panamagdururin pasok along simpuka. Naglinta-linta man sa simpaso along simpuka, di niya nakatanan, nakalabtik indila niya. La ilaha illallah. Nakapamong man sa la ilaha illallah, piano og sintuan inulan makusog. Kaya na naman niya man ang tawang napungling kayo, yamutan niya ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Piaratong na isang sinallahu ta'ala angin makusog. Di ay po ka pataas silang itiyon, di tulak ligot-ligotin po ka, sambil diasin hangin paruwing kauman. Yatura siya masinag yan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil siya na naulog paruwing kauman, kiublali na kauman, pangandali na kanyo ninulog kanila. Pagkita-kita nila, puka, pag-ukab nila, yatintuan sultan alaw. Nagjijikir si la ilaha illallah, ilaha illallah. Sabkaya na naman niya na natawang kami. Nakasayuman sa Yesus sa sintao. Longya, ululongin bahasa mo yan, la ilaha illallah, jalongin pagkarungan na mo yan. Na-istoryan na sila si sultan. Inako sultan ako ula ko, samangi ako kasuddahan, nagtutuhan ako ang mga barhala. Pag-uus biuno ako sinrayat ko, nasaggaw nila ako, liyon nila ako palom simpuka, ang panilabiuyan kayo, kaya pasuan man ako, di mo ako paparhala ko, saan pa na ako dumuha, ang pala magdurunin paso, nakalabtik indila ko pa aming diumog niyan, la ilaha illallah. Kaya na naman kumanaon tawang, pialog sintuan inulan, iwan sinhangin, sambil nara ako maripaulan. Day nga sawa beto, nakasaksi intaw akaw man nito, si la ilaha illallah. Nakita mo yan, yung tatawangan sin Allah ta'ala. Hamok surtan, magtutuhan dukaing. Sa dilan na sin Allah ta'ala, tatawangan, inamoy lapal kabtangan niya tungod pala ilaha illallah. Di tamambat, taki-taki yun. Sa last na ini, sa butong wajil hadis ini maka ito din. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa ahli la ilaha illallah
wahsyatun indal maut, wahsyatun fi kuburihim, wahsyatun fi nusurihim, wa ka'anni anzuru ila ahli la ilaha illallah wa hum yanfuduna at-turaba an ru'usihim wa yaqulun alhamdulillahilladzi azaba 'anna al-hazan. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan si maglalapal si la ilaha illallah wahsyatun indal maut wairuun nakamukaan ni hakamatay, wairuun nakamukaan ni halong kubur, way nakamukaan ni hadlaw akhirat. Bang siya gumawa alom sing kubur yan fudunat turab an rusim, pagwa niya ring alom sing pakubulan niya mamaspas siya simbangun bun hababaw niya ampas siya mamong alhamdulillahilladzi azaba 'annal hazan. Tuhan ko, pagsukur ko kay mo, pamuji ko kay mo, amon inig mo ingkarukaan along pangatayan ko ibang kasusahan. Nangkan na lang si Rasul, iftahu sibyanakum bila ilaha illallah, indu inyo in anak niyo sila ilaha illallah, induan min bata-bata, bukol mo induan sin pakiring na pakiring bukun sa induan mo sila ilaha illallah. Bang sa lumaggo na, lumasag-lasag na siya, aksiru min qawli la ilaha illallah. Bang siya lumaggo-laggo na, patauron mo na isamin zikir sila ilaha illallah. Bang siya mapatay na, sung na siya matay, lakinu mautakum la ilaha illallah. Turkinan nyo intaw miyatay ataw sung mapatay sila ilaha illallah. Sa wan turkin, duay mana, sung mapatay, iban sinya tuwa kubul. In mga sila ini, biyay ni sadi, malami sadi. Awi mga sila ini. Biyay ni Turki na, law sinabi, dungan ini, lakino mautakum la ilaha illallah. Turki na niyo, impatay niyo, patay niyo, mauta patay na. Sila ilaha illallah. Pagluwag ka nila ini, bukusan lang nga patay, amunsong pamapatay. Anajak palongin imaksud dalong nga mautayan hanajak pa sung pamatay. Ang panilayaram in magturkin hakubul. Para hal imaksud sinadis ya to hatawrit to hakubul. Sa ininang nila, hiyaram nila nakubul, pina nila mana pasung mapatay. Imaksud long nga sinadis ya ni paturkin amun sung pamatay. Bukol long nga mo dito akubur. Imaksud to sinati sini taumiyatay na kul innal mauta imauta patay na bugto na napas ipaturkin dito akubur imauta narasad sa sunna sa day magturkin sung mapatay anadya sakaratal maut sabab log sinabi akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah ing katapusan kawi si manusia nakapamong siya la ilaha illallah makasud sa surga. Suray nga sa ito, siyon na si mga ulama insong mapatay turkinon siya. Hada kala makalagtik sa sila ilaha illallah. Turkinon siya. Tagnaan mo rilapit pa to. Biyan. Apa ama, pamungkaw la ilaha illallah. Sabab intaw anadya sa karatal mo, siwo da siya alim, bukon alim, halong damag na siya. Siwo da siya ustaz, bukon ustaz, bang si hanadya sa karatal maut na halong buka na siya mauliliblis sumasat ka niya magparagbos mga ina niya magparagbos ama niya magparagbos guro niya halong damag na kanaturkinon di rapit pa to ama bang di makalabtik indila mo yan bisan na kuman tumasdik inatay mo pamungkaw la ilaha illallah bang nakapamungin atay niya nakatasdik halom suruka siya dito ako mo damik yan nalong sin imam imagturkin sunna kubur imagtayti sunna untumon imagtayti yon sunna yaw hinang yon sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila yan sirik dasaan na imagtayti amajab Hanafi amajab Hambali amajab Syafi sunnah nailang sin Nabi iwan piangdak sin Nabi nailang sin Nabi kan Usman ibn Mal'un tiyan ning kuuli Usman ibn Mal'un nailang pa sin Nabi hakubul sin anak ni Ibrahim alaihissalam
Tiyatian niya. Na kanila, hindi man ko nagdara gayong yaratas. Lalo ka sirik, kaya kaon. Ang pembay namin yun, naring kumul. Nalakaw sa ako. Sabi namin, ako magtay-TV. Salog si mga ulama, ayaw dyan ko mag-itikad, bang ko magtayti, ayaw ko mag-itikad, ba't intuwig yaw makasafa at ataw miyagay. Ayaw. Sa inangon mo na sa dyan magtayti, sawab na yun ang sinabi yung piyangdak. Sawab yung makasafa at ataw miyagay, dua, sintawi. Dua, ataw basahan mo Quran, ataw sarak ka, ataw pajiun mintaw miyatay. Lumuhin na yan to, yung nakaji kaya ma. Pajiun mo man dyan, kumawa ko tao. Law muna, bin, bayaran. Hila kaya may ini. Makajari mo siya pajiun. Mang siya nakaji, misang sa miya matay piaji mo riha adun niya ini. Wairon tong mas sinaji surwa. Nagabawi ko kanila mo, kawi ko kanama mo. Amo yati makasapa. Dua ata. Dia. Na Turki. Namang siya matay Turki nun na sa sin imam. Longya anak ikuan. Ukaw kuan anak ikuan. Tumtumato ding kaputbog bugburi hadon niya. Sininikaw. Wairoon Tuhan piagtuhanan mo. Tunggalin Allah Ta'ala. Iwan inikaw nagnanabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwan tumtumain agama mo Islam. In imam mo Al-Quran. Bangyat tumatulkin sin imam in tawmiya tayo kubur. Big ni malaikat. Di na sa isaw. Di na sa isaw. Big ni malaikat. Imong kariwan na kilmig. Hamuyan ni nikmat si magturkin. May ita siya turkin nun. Sukur naman ko. Along kumur niyo na panayo mo yan. Isa ni matay ni mura ka na naman. Pagbati mo yan, kukuputi na yon ni mga kapasailong mo bihan. Nang umiyatay na tiyakin. Di ka na naman sintawin, matay siya. Sa inga ka kita, sinyawanin, jasad niya yung naliliho. Now yun, nanlika mo. Bukunin ka kupit na. Hangan sin Allah Ta'ala. Umbiyaw magsapot, pampilan nito. Umbiyaw yun. Na, bukunin ka pinitumbi, pit na. Kakuini, hangan kita niyo magtaymangod. Umbiyaw magpanapot, sa puton imayat mo, butangan pampers. O large, o medium, o luteon. All XL. Na, kamaya ka mo ba yun? Apangutaran, history ka ako sin principal. Principal apangutaran, wala, mangyarag durungong. Namiyatay, piyampilan nila, nang lutawad law. Kamaya, bukunin ka ako ni Tumbi, wallahi lazim. Kamaya na ka mo yaw. Ada kala, mga mayat no ya, lilakan mo yahanin mo. Bilog na pampers na, na. Kamaya ka mo. Bunalin nila, bukunin ka kupit na. Bulan Ramadan. Sa ini na patumtum ko sa kanyo. So, depende rin sa kanyo. Pag kamo mamaya pampilan nyo, kamo na. Mayroon sa problema niya. Ha? Sa kamo, di kami magpampers. Inangan na mo sulit-sulit. Pag-uwos, biyayo ni magligo, di na biyanon, di. Sumpitan ka, yung sabi pagbubudjampangan yun. Sumpitan. Di na biyan ilog-ilog ko nini, di. Ang gadsa, nila ko iniwiya, kuwamba, nung singguro ka ako, hamampang kuno, kuiroon kiwam biya. Kuspiyampilan palong itoan, nagnajis imayat, tiyatanggong lo nga, nagintaw. Kiwumul nila ralong, kiwumul nila ra. Haraman niya turiman jari kumul yun imayat nagintaw. Story ka ako singguro asang buwang ka. Nakapakagad kami nag-lecture aparang. Storyan niya. Di biyanon biyanin maya. Di. Sumpitan biyang kagi yun. Sabi tubig yun, ipagbububu yun. Biya yun. Jari niya mga temang udaka may Islam. Inamala ni Indo ko yaton kanyo. Indo ka ako singguro ko, Dr. Samil Kadi. Dr. Samil Kadi ini, ada mga YouTube lecture niya. Indo ani sab siya singguro niya. Nakawa ni inamala ni kan Imam Ar-Rifai. Imam Ar-Rifai ni apo sin Nabi Muhammad.
hapo siya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namisita siya pakul si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haway ta singguro yadto kako ni Dr. Samil Qadi. Kasyaman ngay utao nakasaksi si mambag sin salam niya. Si alam ning kul si Nabi Muhammad diungog sin tao. Si ambag sin Nabi in salam niya. Kita sin kasyaman ngay utao giwa sin Nabi ring hakul iliman niya. Siyum sin Imam Ar-Rifai. Na ang pasyadilan dito palong Abdul Qadir Jailani. Kikita palong ni Sheikh Abdul Qadir Jailani in Imam Ar-Rifai dilan siya dua panji. Sinrabi. Inambok panji kiyawa sin Imam Ar-Rifai, inambok panji diwal na kan Sheikh Abdul Qadir Jailani. Na. Nen amalan ni ko yan kanyo yan dito kanya. Yamalan yan si mga ulama, si mga wali singkatan. Sambil mari. Bang nyo yan yamalan, bang upamakon mag-fraternity, mag-brad kita nyo. Aamalan. Brad kita nyo. Mag-brad kita nyo. Sa impag-brad ka nyo, huwag kong magluwa. Mag-amal kanya-kanya wiyan. Astagfirullah. Adlaw akhirat, bangaw na yung katutan nyo, nagkakamba-kamba alom narka, manjari na mo sumapat yung mga ulya, yung mga ulong nga brad ka. Allah. Misalnya mag-brad di, magkaumakat pa Manila. Ulmaton ko si brad mo. Naadlaw bukon mi sinisay sa muraw yung magamalam, maluiron biya. Kuan mo, adlaw akirat isay sa muraw yung kid-kid. Na, bukon biya singkitan nyo ini, nag-amal kita nyo, mag-brad kita nyo amalan. Adlaw akirat tiwok kita nyo katan. Di kita nyo majujug katan. Sawab angka, puno kita nyo. Angka maukip kita nyo amalan katan. Biyanin dayo. Na yung mga brad tanyo, mga aulia, mga alim, apo isin rasul, yan yung mga kwan. Bang nyo amalan, bang di na away, problema. Najari niya na, patugtubong ko na sa jarito yun. Ini, salam kalukatan, mga kaptangan na mo limipay, ando, narilan nyo kami kamapa. Mga umbya mga, ini, nakawa pangadyan na yan, hidayah kato sin Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.